हाय हेलो फ्रेंड्स नमस्कार शुभ सकाळ आपण मानक आज सकाळर भिडियो को सुस्वागत। आपण मन आज देखा पाइबे पार्ट 4 रे किछि आम स्मार्ट सिटी बा ऑटो ग्रुप जे कि चंडीगढ़ ले बाहर बाहर आसुवा जगार भाई मानकर जो सुविधा असुविधा होता है ताकू मेसेज द्वारा आम पाइबा संगे संगे भाई मान कतरे आम पहुँची था आगे सहयोग कर छड़ा आउ कि रही आमर कि हेल्प जोटा कि आम फ्री आम्बुलांस सर्विस ताथे आउ कि भाईचारार भी सर्वे अच्छी आप देखा आसतु भिडियोटी सब्सक्राइब करूँ भल लगी लाइक करूँ शेयर करूँ आसतु देखिए। जय जगन्नाथ जय माता जय शुभ चटा शुभ गान जीतन चंडीगढ़ भाई मैंने आम एज 37 भाई जो गाड़ी खराब होता है बर्तमान मुझे आसिक पहुँची बोधे बहुत पेला हम पेला टायर देखीगला भल कथा नचेत गाड़ी टणा हम देखिए मुस्ता भाई आसिक पहुँचने आसिक पहुँच सारापर मुझे अपडेट देवी आ भाई कौन कह भाई मो गाड़ी नहीं भाई मो गाँव फेरुली गाड़ी खराब होता जहाँ भाई आम जितेन्द्र भाई आसिक मो पाखे पहुँचती आ मुस्ता भाई जी फोन करते सी भी आस भाई देखिए कौन तार पर्यटन चेष्टा करिए भाई कौन हो पार गाड़ी ना गाड़ी जाकि भुवनेश्वर सीधा पहुँच किसी असुविधा ना टेंशन हूँ रही भाई जय जगन्नाथ आसती फाइनान्स वाला मत धरते जहाँ बहुत रंज बस भितर से फाइनान्स वाला दीनबंधु भाई हेड ऑफिस फोन करके सहित कथबार्ता कले कलापर मो गाड़ी रिलैक्स करदे मो गाड़ी मत देदेले मुझे घर को जाऊँगी आराम से। धन्यवाद दीनबंधु भाई धन्यवाद स्मार्ट सिटी आउ फाइनान्स वाला को बहुत भल पिला से धन्यवाद से भाई मैंने आम धरते आउ जाओ आम भाई मैंने तो कथा है भाई मैंने आमको भी भाई को छाड़े भाई छाड़ सारा भाई आम भी विदाय कलु आम भाई भी आम पूरा सेफ आ कौन भाई मैंने टेंशन हूँ रही जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय माता जय जन ऑटो सब मोर शुभ चार्टा शुभ कामना जीतन चंडीगढ़ भाई मैंने आमर बलराम भाई आसते किसी फाइनान्स प्रोब्लेम थी आम बैंक कदे से मैनेजर तो नहां बर्तमान ना जेहतु कौन कर उपाय किसी ना तेनाली भाई आम आसला आसिक कथबार्ता हो गले देखा से बाटर गला बेले तो कथा कौन हो नचेत कहीं से बहुत दिन को कहते बहुत आसवे भाई जय जगन्नाथ भाई धन्यवाद भाई ठीक रोचे जय जगन्नाथ जय हिंद साहय करूँ साहय पातु ये भाई तरह सदा जय जगन्नाथ रास्ते गला बेले से गोटे आक्सीडेंट पड़ते आम रोड क्रॉस साइड जारी जस्ट पछुक मुझे फेरुली गला बेले देखा लोक गदाई पुलिस बाहन भी ठिया कि शहर को फोन करते शहर किसी न भावी सार को कहते सार मेडिकल कहीथे आणिक मेडिकल भर्ती करते आसते जय जगन्नाथ जय माता जय जन ऑटो ग्रुप सब मोर शुभ सकाल शुभ कामना जीतन चंडीगढ़ भाई मैंने आमर जे 64 भाई आमर आसते चंडीगढ़ आर घर संपर्क लोक किए मेडिकल छाड़ी जाइए से भाई भी बर्तमान पलैसे तेणुकर लोक आम कुंदल छाड़ा व्यवस्था करदे जो भाई थे भी निश्चय नहीं संपर्क लोक घर बाहर पहुँचे देते भाई आम टे आसते सकाल सकाल फास्ट टाइम ये भेट होती आम टे भाईचारा टे बांटुचे रही भाई यही भाईचारा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय माता जय जन ऑटो ग्रुप सब मोर शुभ सन्ध्या शुभ कामना जीतन चंडीगढ़ भाई मैंने आपण तो देखिए 4टा बेलू आम भाई मान शुभ लगी जहाँ आज बहुत खुशी लगुच बहुत दिन पर जहाँ गोटा पर गोटा भाई आम आसिक पहुँचते बहुत भी खुशी लगुच एमती भाईचारा बांटापी आई प्रत्येक भाई मैंने अनुरोध कर भाई मैंने सब मैंने आसती देखा साक्षात करूँ एमती आम भाईचारा जो हस खुशी जो मजाक अच्छी ये आप बांटू भाईचारा पातु सब खुशी को आगे ना चेस्ट करता आमर जाजपुर भाई आसते भाई बोधे कौन कह भुवनेश्वर जाते फिरला बेले तो भाईचारा बांटू भाई बोधे कौन कह जय जगन्नाथ जय माँ बिरजा जय क्षेत्र आसती श्रीनगरा जे 233 कविता मिश्र जुग भाई जहाँ भाईचारा देखिए बहुत खुशी लगे बहुत भल लगे ये भी जुग आसती ये सब जंक्शन अच्छी जिते तो क्या छाड़े नहीं समस्त भाईचारा बनई छाड़े यही भाईचारा सब लगे रखु
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଉପରେ ସବୁ ମୋର ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୁଭକାମନା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭାଇମାନେ ଆମର ଚା ପିଇ ଦେଇକି ଆମକୁ ଭାଇ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଭାଇ ଆଗରୁ ମାନେ ଦେବା ପଡ଼ିବ କି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଭାଇ ଚା ପିଇ ସାରି ଆମକୁ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସିକି ଆମ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଚା ଆଉ ଯାକେ ଦେଖିଲେ ତ ଚା ପିଇଛନ୍ତି ଖରାଦିନ କାହିଁ ଅଧିକା ଦେବେ ତେଣୁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିକିନି ଆଉ ଭାଇ ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବିରଜା ପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ା ଲୋକ ନମସ୍କାର ଯାଉ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ରେ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଜଣେ ଏମ୍ସରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ 10-12 ଜଣ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏମ୍ସକୁ ଏମ୍ସରେ ତାକୁ ଦେଖା କରି ଫେରିଲା ବାଟରେ ଭାବିଲି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖା କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ଯାହା କି ପିଇବା ବା ପାନ ଖାଇବା ଏଇଟା ସବୁ ଯାଉ ଖାଇବାଟା ନିହାତି ଦରକାର କାରଣ ଭାଇଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ କାହିଁ ଦେବା ସେଥିପାଇଁ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଡାକିଦେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇକି ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଭାଇକି ମାନେ କାହିଁବାର କଥା ଚା ଫା ପିଇକି ଆସିଛି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେତେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ এইভাবে ভাইচারা সদা ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲଗାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ এইଭଳି ଭାଇଚାରା ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଟିକି ଆମ ଗ୍ରୁପକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଏମିତି ଆଗକୁ ନେଉଥାନ୍ତୁ ରହିଲି ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମାମୁଜା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ମୋର ଶୁଭ ଖରା ଶୁଭକାମନା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକ ଭାଇମାନେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆଉ ବୁଲିବା ବାଟରେ ଏଇଠି ରିଟର୍ନ କରୁଥିଲେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାଖରେ ମୋର ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପଛରେ ମୋର ପଦି ଭାଇ ଭେଟ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପଳେଇଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ଆମର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯାହା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବି ଏଠି ଭେଟ ଏକା ହେଇଗଲା ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଭାଇଚାରା ଆମେ ବାଣ୍ଟିଲୁ ଭାଇ ଆମର କିଛି ପଦେ କ'ଣ କହିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପଦେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଯାଉ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆସିଲ ମାନେ ଯଦି ଜିତୁ ଭାଇ ନଜର ପଡ଼ିଲା ତମେ ଆଉ ଖସି ପାରିବନି ମୁଁ ହାତ ହଲେଇ ଦେଇକି ପାର ହେଇଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ବାବୁ ତଳ ପଟେ ଗଳି ଅଛି ଆଗ ପଟେ ଆଡ଼ା ପକେଇଦେଲେ ତେଣୁ କ'ଣ କରିବୁ ଥଣ୍ଡା ଯଦି ତ ଥଣ୍ଡା ନ ପିଇଲେ ପାନ ନ ଖାଇଲେ ଯିବନି ଥଣ୍ଡା ପିଇବୁ ପାନ ଖାଇକି ଯିବୁ ଆଉ ଏମିତି ଭାଇଚାରା ଜିତୁ ଭାଇ ଅସୁବିଧା ଧନ୍ୟବାଦ ମୂଷା ଗାଈ କାହିଁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଭଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ଯାହା ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ତ ଖସିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ସକାଳେ ଚାଚା ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ପଳେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉରେ ପଡ଼ିଗଲି ଆଉ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ এইଭଳି ଭାଇଚାରା ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲଗେଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ এইଭଳି ଭାଇଚାରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଗଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ପିଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଟୁଲ୍ ରହିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ନିଜର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ କତିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ରହିଲି ଫେଣି ଦେଖା ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।